अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक और बहुत प्यारी सूरत सुनाने जा रहा हूँ। इस सूरत का नाम है सूरतुन नास। ये सूरत हमें ये सिखाती है कि शैतान के वसवसों और हर बुराई से बचने के लिए हमेशा अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा रब, बादशाह और माबूद है। आइए अब मिलकर सूरतुन नास पढ़ते हैं। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة